Manencha ni mande muso muru ni karamogo somu ni donso ni jamana nyagamina munu de la ka baraka jamana kono lube wure. Ni jamana frekera chokoroba ube fenfi jennendo lube wule surtout munu de la kake. Ya fama wao. Surtout munu de la kake. Wale nyimango yi kana to dama yi kana jidama meki kana nyina aleko. Manencha ni mande muso. Aw nye be ni fon fen farato la nyogon kan tanto ya fama a opposant wa critique karata wo ni zumana sa kote muna ne balaba kote malido al Canada ola ni zumana sa ko te komina ni zumana sa ko ni te komina au Canada la ni zumana sa ko mado komina o manyena bon ni zumana sa ko te ko ko mali kono oko kata dam ne fo kata bazumana data la zumana senta la oko yuruku zumana data la zumana senta la oko te ko kleni zumana sako date ko la utefe ukakekanye zumana da sako date ko la ute kleni ai zumana sako date ko la kuma masara zumana sako la ukana dola zumana sako mamufo au kana dola nafra ko jamana ka do ka gouvernement fo fe mana sigi ni zumana sako data la zero yafa Député Blom mana faranyonga ni zumana sako data la zero ni malikwa wele la ni zumana sako ma wele utefa ka nyena bo parce que ale de la ka nyena bo utefa ka ke tieka ale de la ka ke tieka utefa ko ka wala ale de la ka wala utefa zonga mina ale de la ku mine utefa yuruku ka dabla ale de la ka dabla utefa ko bo France bula ale de la ku boabulu donc mu de la ka mu ke no be balula na be fo nyona ka ka ba ale wele na ma doala a hakilina ta nyimingali ka kala mande che ani mande muso ne kana balaba ma mo gotisene la parce que ne be tien le fo ne be tien fo al ni ne afi fa ga yere ba do ko tienu ne de bi tien fo al ni ba to ko bala iba do ki ba no bada ne de be tien fo jamana ko la ne be tien fo karamo al ni be karamo fe yere ba do ko tienu ne de be nga tien fo chrétien al ni be chrétien ke fe yere ba do ko tienu ne de be nga tien fo bilahi talahi I koroke ka itise kan critiquer wa itise ka kuma fo wa ite fe mo ka fo parce que iba do tien klini zumana sako manencha ni mande muso shwani kera mali kono togo shwani tike ka musa klebo ministru jamana togo ministri te jama ka musa kle ministru bo polosu jamana togo polisi te jama ka musa kle polisu bo gendarme ke jamana togo gendarme te jama ka musa kle gendarme bo député kontana député jamana togo député te jama ka musa kle mo bo fanga buana togo fanga te na ble mume bonya ka musa kle fanga bo yo fa marakera togo mo shiti se ka marake ka musa kle mo bo mais zumana sako musa kle la atira ka yereke ka jenje musa yere chibla sako de zumana sako ma zumana sako na la emuke ako ko mali an sirilente jamana shila an mogote jamana shila an yere ka baraka nga jamana kono ya fa commerçant beka impôt sara ya fa ma wa yuruku ka dabla ministre ka yuruku dabla directeur ka yuruku dabla yo fa ambassadeur ka yuruku dabla ni mu ya yuruku ka le zumana sako bi datu ni mu ita de douanier bi datu o zumana sako obe balola au ko malikura au mo wele o zumana sako obe balola au ko yuruku ka dabla au mo wele o zumana sako obe balola au ko nafolo ka do au mo wele o zumana sako obe balola yo fa ma wa Musa Traoré fanga tara Alpha fanga tara Atete fanga tara Ibeka fanga tara Jonguna fanga tara yo fa obe balola au mo wele au be fe angada au la o kumana jelu ba fo ko taki kani kofle ni mi kofle ibi wili yo tanyado ai kani kofle ni kofle ba do ki doka ni mi kofle yerebe nyumanke wa si tu prends le chemin de je m'en fous tu vas te trouver dans le village si je savais magota la ni osram ne biti rosro dugudo de la nen kunyado manenche ani mande muso zumana sako de zumana sako kato balula aye nyiningali keke mali kono ni chocho kibe warbo mali kono kanyina commerçant wo ye fufo ni chocho kibe yurugu tika katika yurugu kala kanyina commerçant wo ye galontige ni mogom kibe yurugu tika kala mali kono kanyina directeur ko ye galontige ni kibe yurugu kala kanyina ministre ko ye galontige ni kibe yurugu kala kanyina ya fa frontière ko I nyogo galontige la te I nyogo galontige la dente ne kana balaba fo ni be semuna ni make I nyamade c'est en dentro yiri jugu firi yo famawa zumana sako nana mali kono ay wari labo o ya soro mogo ka sarabe iritar la kalo wo sheki ay war labo ka besara ka klafo ka juru do mogo la zumana sako
o Zoumana Sako be balola Zoumana Sako anana Mali kono Moussa Klela o ya soro an wado an be école la neni maman tangara ya fama wa misra an be misra école la Moussa Klela maître ko ku be ta grève la ko parce que masra Moussa ko kalo wara sara ko muna ma barabla mogo be se ka kalo wara ke ka soro masra e ma barabla o ko e bi ki ga demba balo muna Moussa Traoré ya yurula aw be shoni ni lo kama o ti se ka barabla Moussa Traoré o fo ama ala foli ma dagini yo fama Johnny barabla zero Johnny barabla moshi parce que bec me dosro Moussa Klela ni ya fama wa ni metu milliard kelen dun o ya fama sonatam na be bo sonatam na ba blakata ya fa ba bo sonatam na ba blakata milliard duru be do romna ni jango milliard duru du a jango buboy ni segulu milliard duru du a be tabe milliard tandu romna yo fama wa ni général do milliard tandu ni mogo kuma na be ta yoro do la be milliard mugandu romna o kama Moussa Traoré ire a fo discours la nyo bana malo bana to malo broklo o enen nga Mariam tay discours bampe donc Zoumana Sako nana ya fama olu yere folo ay frem na olu yere folo la Zoumana Sako nana ni be yiri bat ke iba damne shila ni e shit ke yiri beba do kale betke parce que o yiri te mande mu na faka boni shiye ya fa shi faray furay shi bulu e furay shi logo mandi shi logo shi kolo be dun o kolo o be ka shitulu o shitulu nyaga o be ka safne friorote shila ay yiri batke damne shila folo ay Moussa ka mogo yere kurun folo depuis Zoumana yo ke ne adoko ko inte nyana bo depuis Zoumana yo ke ne adoko ni chaite me a place la depuis Zoumana yo ke Zoumana ya yira maliana ni yuruku te Mali be avancer ni yuruku te Mali sa yere koro ni yuruku te Mali be armée ni yuruku te Malien dembe be wasa ni yuruku te ya fona wa Zoumana Sako nana ali école sola kana ni tini Zoumana Sako de nana nai ko école don fana cheka nye doni sa u tato fantandew ni famadew u kana se ka do bonyo na fantandew me obela u buna ka bonyo na de parce que fantandew ta ku kakini koyole Moussa Traoré na ka ministre ni famadew olu kunta e kakini do o kakini mu cheka ni kakito ye yo fama wa oluka o musumanumba orobu kala to nto tatekele fantandew ngu mana klotini kala kangara be dolo famadew nya kala foita la fantandew mana orobu serelin kala foite boala famadew kumuta ke mini foi kunti boala amenyo do jamana ngono boy yo fama wa donc Zoumana Sako nana ka warbo jamana kono Sako de Sako nana ya fa ka jamana tabala Sako de Sako nana ka yuruku kele Sako de Sako nana ka dungo duya kele Sako de Sako nana yo fama wa ka hina fantandewna Sako de Sako nana ka Mali bo jengala Sako de Zoumana Sako nana kana Mali fa ka Mali frère ka na folo la do Zoumana Sako yo ka uya bo barala Zoumana Sako o Zoumana Sako akera ministre Adam ne la Bamako ya fa Bamako anyebe musokoroba nunu chamana abaw yina ko wata ganashi Adam ne la bidam we wata ganashi unu ka gongo mugu we wata ganashi unu ka wusula mugu we wata ganashi unu ka moblini dokumbe ya fa mewa 500 kati ode kumbe sangala o kuntie bebolo 500 kati Bamako ko ta ku ya jema olu ta ku ya fima we 500 kati fima ni tru blakana ya fa musokoroba ya fa ya soro olubu katana ya fa olunuka finikala modeli chéri et regarde nous mon dos olunuka finikala modeli uka musoro siri modeli ami koita ka fonyo ko ka nu kori ka tabla kofe ku ka kaloda ube kale daiko musoro ube kalo musoro siri uyo beke kana ka urja la vru daudala uka grobne tagamanunke ya famawa Zoumana Sako o mu bo Zoumana Sako mu laje uyo muso nunu do mobili dokono atume famu mako R12 ni ya famawa Ereno 12 uyo olu do kono ya fo olu na nuka grandeur dia beke Zoumana Sako ma chikakula ay frontière chérie ya fo ma kakla kasiri ka famo ken tulu boli damne ka sere ka ministre Grèce boli damne ka sere ka grobina nunu fo ku passa grobina nunu ya fo ayu sere ka commerçant sere do bro commerce la kata senena ka commerçant sere impokola ka commerçant sere ka ministre yera sere ka jamana da beso ka nafolo bo Zoumana Sako o Zoumana Sako munyoke o be balolao Mali be barakela de faire ya fama politicien ni barakela be même mogo ya fa ni te yuruku fe ni politicien te be
Ni ta yuruku fait ni politicien bekele. Ni ta yuruku fait politicien commandé barakela bakele ni keme saba ni wa kele ni wa mwa nani million saba. A bebe Mali kono munu be barake wa bebe nyon don. Mais barakela de te placé sur Mali kono. Parce que ni barakela nana ministre yere tadun. Ni barakela nana président yere tadun. Ni barakela nana président muso tadun. Ni barakela nana président ka go tadun. Ni barakela nana président dentuja. Ni barakela nana directeur ou dentuja. Ni barakela nana général ou dentuja. Ni barakela nana général ou yere tuja. Donc, il y a un politicien qui a tenu barakela nana lete war soro. Moi, demseni do wira be Mali kono munu te barala ou ka bara nou te nini ka sebe ou ka 40 sans faire profession politicien. Proposition politicien. Parce que ne be vidéo damne kuma mena sans saba. Au coffre do nana do vidéo là. Au luko kono ko jobala ka domente politique ko e ka manga ti da do politique là. O trouver trop dibi. Ne te sera mo shi to fo amara. Ya amara de côté to kuno ko jobala boraka domaine gono jobala ka domaine o genetique ko ine ale manga na politique la no ngo kuma ngo politique se no no ga 40 de ga biya me to di domaine ko de politique ya donc mo munu yere do be yin ku ka profession ka politique ko profession politicien au de la ko yi obe Mali de kono dimisen do baneno barama dimisen do baneno barama dimisen do tout afando lutu nafando olu chess lono wali faw yo ma kesir mun ku fay olu chess lono wali baw yo ma kesir mun ku baw yo olu chess lono ya fa mo ko were ka quartier kungo la ka temo ko quartier kan ne de kana balabay yo fa mawa Zumana Sako M5 Shokel Kukala Maiga Tokoroba Bachili Modibo et Cheikh Sissou ani Tchedoin Olu Tokoten Kono Afamawa ani M5 Moro Kumbe Aou Be Farango Gange Tokoroba Bachili ni Shokel Manaski Rokila Aka Zumana Sako Aran Aka Zumana Sako Tugolu Labai Aka Laje. Pourquoi Zumana Sako te Zumana Sako te Balolawa? Pourquoi Mogote Zumana Sako Nyininga? Zumana Sako kele billahi ali ministry ne akili bala Zumana Sako de kera Mali kono ministry folo muma karamogo reso Zumana Sako yo famawa Zumana Sako kera ministry me anga take Zumana Sako kera ministry Zumana Sako trabo terke nyoro la ilaha illallah nyoro nyono tere nyoro Zumana Sako trabo terke nyoro yo famawa ubu lakana Zumana Sako fo Zumana Sako ko al ni mogo mun na ni miseli ale ko fe folo ko kado u kana magala ko fa kana ali Zumana Sako afa muso al ni mogo do na miseli di ma kado kana magala fo ngana kana fo imine mogo bulu Zumana Sako de wo fa muso ni e mogo ka kado mine ne mbora kalama mi furusa ministry folo me afa muso Zumana Sako do Zumana Sako do na obe baraka na obe kalange ya famewa ni au kera fuarde au de kera fuarde sino au fa anyogomaya flona au fa anyogomaya malikono au fa anyogomaya malikono au fa akera halalade muyafa mogo wera de deni au bese kada sino au fa ni cheshite da malikono mogo wera de ni au bese kada sino au fa ni cheshite se kada donc ayaw dilaja au fa mali bobolola au fa faso bobolola au fa bana yurugula au fa bana haramuna au fa bana fadentola donc au de bese ka fadento du sino au fa koni ma fadento du au fa bilaki tala ba bolo korota au fa ba bolo korota kati do kidal ka bolo korota kidal kana fokai ya fa frontière la o tete mum se ka Zumana Sako toka digi abeta do Côte d'Ivoire ya fa mewa abeta do sika so frontière la ka tagama kana fo kulukuru frontière la o teta kono mum se ka o fa toka digi Zumana Sako de ya fa Sako de Zumana Sako billahi en tant que Zumana Sako John yurugu kele Mali kono John fola kele ka bo morbo kele la kana Musa kele la tete Zumana Sako John ya kele no ira makla ka terminala Zumana Sako John ya kele no makla ki ni bo kele la Zumana Sako John gena ka bo bara la Zumana Sako John gera place ko ka horonya kama Zumana Sako John ya ke Zumana Sako nye ati Zumana Sako tara nyoro yo fama anta nya fo karamogo nana kana kado dama mufunyena Zumana Sako ko hey ni kado bay aye ni betoi ni mobili nunu aye nunu toi ta ni mobili be fere ika ni wari ika ke ka dedoyema la ika jurumu bila dedoyema na ta ibika ni kado mu dinema ni be fere ika dafa ika tika dedoyema sara nyoron karamogo ne bala ko to be balola abe Zumana Sako be ay ta nyi ngalike Zumana Sako ya famewa
Ah, mumbe fanga la bi fana no ye talaka wa mumbe fanga la bi ofa. Ya fama o mana ni kado yo fa nana kana foli ke. Yo fama Zumana Sako ko foli ko alhamdulillah ko jara me ko kado ko la ko alhamdulillah me juru u ya fama wa. O kumana ni fon yede me akoma ko alhamdulillah ko foli jara u be nyoron. Ay ta nyini ngalike Zumana Sako be balolaw. Yo fama wa Zumana Sako ni mogo kunka de abeto e barakelay. O de kama o ya sorola ya fama wa meri do be nyoron. Ya fama o meri ne kunto ko Musa ya fama o meri ne kunto ko Musa o meri kunto ko Musa Magiraga mais ata Musa Magiraga eta nyiningalke nyoron be ne bala ko to meri mana mu ye barake ni Musa Magiraga o meri te mu ku klenu no Musa Magiraga o meri te mu ku tienfa Musa Magiraga ka o meri te mu ku te nyoronga hele fekatra Musa Magiraga ka o meri te mu ku te nyoronga deme fekatra Musa Magiraga ka o meri mana nyoron Moussa Klela, c'était en 1980 à 83. Ya fama ne bala kotinto. Toi auquel do bora, toi auquel do be nyoron 600. Yo fama toi auquel do be nyoron 500. Toi auquel alors on Moussa des projets do créer projet mon nasro no be wule ko jimilaji de pala Mali damo chitiji ale mo ko te jimilaji korodo. Ale de jimilaji ke yo fama ani Franci Yafa ani Francis dugu do che ano meru che ale de jimlaji ke o jimlaji o trawolo dmena yo fama ngode kama nyoron ka Quran na nyoro ale de ka jimlaji sababu la Quran na nyoro Musa Magiraga ya fama wa ale de ake ani Francis dugu do be ngakli bora dugu intoko ayake anolu de ke kwa tu vas un peu ya Francis Dugu ngoni Limour Francis Dugu dobe ko Limour ani Limour meruche ale de yake Limour on nana kana projet sigi nyoro ka kwando nyoro ka wire olu yere ba sara ya fama donc ale olu de folo ka kwando yere ta nyoro o kama kwando be tike Dugu bakele ni keme sala kwando tike nyoro ya fama donc aye o jimlaji mu créer ani Limour ka uche ali bibi na obe o de kama Limour meri bibi na aflene nyoro 1983 Moussa, Moussa de ya créé, Moussa Magiraga, ka projet créé, Moussa Magiraga, de pas ye barake tien ka ou commencera kana nyugu ye, de pas ye barake tien ka ou commencera ka wuli Moussa Kama, depuis ya do Moussa te yuruku fe, depuis ya do Moussa Kleneno, depuis ya do ko chokoroba be barake, ay Zumana Sako yinga barake la be nyodo Zumana Sako ba do ko jugu. Nete galontige o. Galontige maloya be ne la vidéo là. Bala ni fonta kalama ko ne teme galono no kana korobon terge ni nyi ngal gedro ibe klaka singana ibe ki ira be franga fanunka ya famawa donc ya fa Zumana Sako ita nyininga nyoron ne bala ko tinto bibina ya fa Limour meri tokoroba be nyoro nyaka interview la mais akoko c'est commencé à Moussa Magiraga 1983 mais depuis au 84-85 où y'a balabala damna dalo y'a sur projet moko wera commencer la kana ka installation ni bara damne où y'a balabala dala où y'a sur Mali région moko to olubi ka Moussa wele commencer que Limour be créer trop dit oluni jamana wera moko che Moussa moko bi kana leçon tableau parce que o kunyoma delika ke Malila donc Moussa do na be baraka Moussa do moko be seka usa na uye sino aufa ne balako tonto anga baraka tiaka nyoro moko siti fateda nyoro mogosima au fada nyoro mogosima au fabo nyoro mogosima kurandi nyoro ka ma au fako mogosima na ni kurango miri au fako mogosima balo mogosima miri aka cercle la kateme au faka nyoro Moussa Magiraga Zumana Sako ba donc dugu Zumana Sako terkedo a teri daga wulido a kroke daga wulido Moussa abe nyoro tiens kelenrono yo famawa donc munu mana barake olu de be bo bara la Mali ko amada mine bide
ni mu ye baraka obege ni mu ye sebeka obege ni mu ye baraka tienka parce que itise ka baraka tienka ka kla ka fibe na fulodun itise ka baraka tienka ka kla ka soyini na fulodun na ukaje itise ka baraka tienka ka kla ka soyini yurugu kala ukaje itise ka baraka tienka billahi talai ubi bo barala ube ko beke numa joni miseni danye ube sale mine jo danye ni paukuna ya fana ube ntigi mine jo ni paukuna ube jonye miseni da ka fafa ka bafa ka kiliche. Yo fam donc ni mu nana domina o de nana ne ba iben lame ne mu fo ibo lame quoi iga ide te tayan okay ni ne mu fo ibo de lame ete ide de nema okay ira ka kuma ke Facebook tibula donc ni mu nana domina o be lame odo donc zumana sako ay zumana sako wele anaka je ka barake ay na parce que jamana dimisanu te komi kalama fo de ka fo dimisanu nye ya fa aw mana wuli bibi na ya fa mali donta mali bota zumana sako e warbo o ya soro izini mantal zumana sako e warbo o ya soro mini mantal zumana sako e warbo o ya soro commerçant mantal zumana sako e warbo o ba soro donya mantal zumana sako e warbo mali kono ka yuruku kele zumana sako tale kana bla bila ay do fone na musala ka yuruku kele ay do fone na musala ka yuruku dabla ay do fone na ay san do fone na qui est télévision la guerre Mali kono téléjournal là kuma fla de bofani kuma be président mu me fanga la o toko ani ya va la lutte contre corruption o de be fort mais corruption mendabla là de pala ya do de terre Mali kono drone be ke samia dam na uta yiri nutru de pala adam ko siga yiri ma fale président cité mu yiri nu fale na musa traoré wakati la ushi be ke yiri nutru la yiri nshi ma fale ya fa alpha klela una nu siga yiri nutru la yiri nshi ma fale atete klela ushi be ke yiri nutru la donda yiri fale na mo chika yiri ni ma fale parce que yiri te fale bloku kaon yiri ni si ma fale abe papa be sara e yiri ni turu fo goto yuruku keleli aw de la ka yuruku kela aw mana wuli ko yafa la lutte contre la pauvreté ne be fa kaw nyini aye association de lutte contre la pauvreté aw ye service de ko la lutte contre la pauvreté aw ya djumé ka directeur te famay aya djumé ko ka danga te famay aye yafa aw ye fantan de meton djumé ko fantan do de ba nyemo wala aye fantan de meton djumé ko fantan te warbo la aye fantan de meton djumé e nie fantan wele yafa aw maye depuis ou ka bangini nunu na ko nyesigi soni nunu depuis olu nana fantan deya to dugara depuis olu nana pauvre deya to dugara depuis olu nana tegelangolo deya to dugara I bate watan so olu be watan duru do ibala ki ba ko sara kalo sabakono watan ni duru iba beta charbon bore do san ko fere aba shike takamana fi ba sembe pere o fere lila iba be kema fla soroka abeto luta duma iba ni mugane beto o ba so iba ye plus de 20 km iba o de takama dere même mugane fait ali iba ka siga dama ka usa nesikisoni nunu ni yo jon deme fu goto ata janga domea aye muni nyene bo fu goto Zumana Sako. Abe sebekala on fait. Zumana Sako. Abe fait JTC gagné. Ah, Maliki Koulibaly be. Abe fait warka bo Mali kono bandao. Zumana Sako take. Bandao ibe fait ika fanga toka nyebulo. Zumana Sako take. Bandao ibe fait mini ko ina fuyi kaleka munken. Bandao itise kito président la kake. Ministre dota mumse kake. Ya fa ministre ni bise ka ta na bise ka baraka Mali kono Maldem beka na fa yoron kilo Zumana Sako. Billahi tallahi ne ma fa Muktar Wan may Muktar Wan kayne yo fa mais Muktar Wan ne ko tento ibe satan ani Muktar Wan blad dinge kele ngona billahi sa keme ibani Muktar Wan blad dinge kele ngona numa sama te suma Muktar Wan te kuma kuy ni micro tali ta kuma kame ne balabo fina Muktar Wan suma le no Muktar Wan be ko tikatulu yoro ima tikatulu ede Muktar Wan be ko tikatulu de kuy Muktar Wan aka ministre des affaires étrangères adama de pala ya adam mali kuru karabe mo shima me ola kabo mo shim mo aluye atete mina ka nyina Muktar Wan ko srasuye atete mina ka ministre be mina Muktar Wan kalo sabaka ta baraka ko kofe mo yere kunta dongwe alu na tuni ka gouvernement croix ka kla ka to a place la ayra mata mo gouvernement croix ka to a place la Muktar Wan kada balaba Muktar Wan ni ministre des affaires étrangères mo to de donay ko donc ne koni be fe ni cho chebe fe ni ba me ko Mali joton
Ni ye mɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan ni Zumana Sako b'a la a bɛ tiɲɛ kan. Billahi taala ministre Walidou Zumana Sako do. Ministre tiɲɛtigi Zumana Sako do. Ministre direct Zumana Sako do. Ministre barakɛla Zumana Sako do. Ministre record Zumana Sako do. Mun ka record ma batte ale do. Mun ka record te batte ale do. Ezen Bold y'a fa ministre la Zumana Sako do. E y'a fa wa a Pele Brésil Pele y'a fa ministre la Zumana Sako do. Mun ka record ma batti Zumana Sako do wa te batti Zumana Sako Mali commerçant ba do ni mun ta do o fa ba do ni mun fa ta do benge ba do ni fa ta do i benge ta do i wartigi kurani so i commerçant kurani sinon i fa ba do Zumana Sako tientigo te ya faso George meme ke ka nyino ko bile Zumana Sako te ya hein na be tien no fe Zumana Sako ko ma ka obeyena John me tien fe maliko kono kite mali tientigo don John me fe malika joketa tientigo don intellectuel ou te nyonwa Zumana Sako ko me John ne be fanga labi aw John be fanga labi aw John be ya fa ministre la aw John be ni e parti do bobu ka te Zumana Sako don aw bebe nyondon aw John be ka commencer ka tonsoro ka ta Zumana Sako don aw shi kor mo shi korba ale mabano Zumana Sako kumbe wa be alishini Zumana Sako de Zumana Sako tientigi Zumana Sako barkatigi Zumana Sako heretigi Zumana Sako tientigi Zumana Sako waliju Zumana Sako baraka ke tienka Sako de Zumana Sako ate Zumana Sako wele akateru wele ate Zumana Sako wele ani munu ye baraka ko wele ate maliki wele ani munu ye baraka ko wele ate jamana nchetigu wele wa ate Musa Magraga nunu wele jamana nchetigu donente ya tientigi betari sigi kidabo kuma na ku sigi ka ulaje parce que naw ya ci ka jense naw shimase kuma na be soro ka bolu no fe yo famawa nununga wakati Bamako Mali ne afosa Mali kun akumantimi me akunkadi bi Mali ka timi me amandi ya famawa folo dien kun katimi dien kun mantimi me dien kun kadi bi dien ka timi me amandi jamana togoro ka bange jamana kono sambi oral se to jamana tien fulano galontikela do ka balo jamana kono ka kalan jamana kono ka diplôme soro jamana kono al se to jamana tien fulaw do al se to jamana barakelaw do ibe gouvernement na 100 kms balsa ete jamana tientigu do ibe politique la 100 kms ba ete jamana tientigu do ibe dugu kono sambi oro ete dugu chokoroba tien fulaw do ibe jamana do kono ko te boli do ibulo mun son kantida Mali kono be do no re ni mun te fe ka do de te fe ka do aw ka tugu mun ko obo do aw ma ka tugu mun ko obo do benye be galuntige lawla na kala ka tugulu ko ya were ndoy benye be kala pantula na tuguro ko lu ya were ndoy bebe jamana ya fa aw benye be jamana zona na kala ka ta tugulu ko obado munu ye jamana chi na utuguro luko o yaw noye munu yaw foko wardu na utuguro luko o yaw noye munu yaw boko wardu na utuguro luko o yaw noye munu ye jamana chi ka firi ka jamana ke flafla manani ka jamana ke bombo bogoloy aw ko klaka na kata tugoluko o ye munna tabadina ye ne bala be dola je kono na obe jamana nchietiki koro no fe ne bala ni ne mu ira la etugo ko wallahi awte malu parce que atiba do ni jama malu lamba malu atiba do ni jama malu lamba fay atiba do je kono ne te se ka fo mo ka tugo ko batra ko do ke bina so mani sono mamba batra ko tiefina na ma be am rendez-vous di nyoma lahra moi je m'emballe ne ka fuitala oyemi man shiko lawa Zumana Sako de Zumana Sako itina sawa Sako de Zumana Sako ite wili sawa Sako de afo jamana bi se ka chita ya fa Mali mo million mo chokoroba million ta nikele jamana be cholu nyana musokoroba million shegi jamana be cholu nyana demisani million fla jamana be cholu nyana kalankela million tan nani jamana be cholu nyana kunfi million tan woro jamana be cholu nyana ka jamana chi beki dadi jamana be ke flatereme mo chiti se ka wuli jamana kula mun tate nakai mo chiti se ka wuli jamana kula mun tate fli mo chiti se ka wuli jamana kula eni ala ni klate jamana mun ka avancer ni tubabkani no nyemo ga tradi karamogo ma jamana mun ka avancer ni nazara ko kalai ni kurane de tara ni misiri kono mo de nana kolubo jamana ta bigitigu matigo wera lawa ni wulu ni dunu woro ni wowo chi sanga bundala est-ce que wulu ti samea ni muso bugo ka te denwolo na flani wolo ita e ka toyi ya famawa
ni bogotigi ni kononya foro kala flani ngo demolo nege be bola be kayana ko tawye nanne kamela ngora fako na togo I dale duguma ite seka boga bi I fasara togo I farla galanga ko ni ona balo ila yo fam adama de ite jugara to nyeka flate nyonye gon cheka dugume gon nanji ka di gonga che dugu ata najila ya fa ni kibe kulushi bakala ya fa bubu tikela ye kuma ba fo meni ya kala yiri bolo ba chamamba damunda ni yiri jamanda sanfa bulu no kala ware muso bu furu siri goma u ba fo ko gombe se ka tayoroja gerebu dabe yala la ka blan fa balado gerebu ni luanse esko te farati karamoko ka blongono na mebo kana balaba aya sama ya balane ko ni karamoko bina kolongono bismillah talabo be karamoko ke labo de kasoro ka bismillah fo yo fama suno na bina kolongono bismillah ta labore ni chokoroba mugo ko jien negete na alnie mali warbe dama kata lahara teso ni musokoroba mugo ko jien negete na iba ubu ka dugu warbe dama kata lahara teso fen kadi dien de kadina be ardina be soro jiena jahanama be soro jiena dien de kadina be manden chani mande muso Zumana Sako Wai Aisha to akera bara ide ama chokoroba u donne no sa u te jamana nyena bol no fe suno bebe bedon u ti fe jamana nyena bo bebe Zumana Sako do chokoroba nunu u bega wakati asoro Zumana ka wakati bew musokoroba u be Zumana ka wakati o ya fa aw mana wuli ko demsanu mogote jamana ntien fo baga do aw te tien fo baga do Zumana Sako ka wakati make aw chokoroba nyena wa aw te ni dabri ni point comme dabla amba tien do naw do aw wera be tien fo law fe wa pourquoi aw tika Zumana Sako kibaru ya bo adunye pourquoi aw tika Zumana Sako kibaru bo aw modunye pourquoi aw tika Zumana Sako aw tika wulia aw chokoroba u bete politicien wewa aw chokoroba u bete mogo ka du kono ina fo kare jeliba wa kata fo ko dengili bia bani kala ya fa chine maraje aw beto la est ce que aw Zumana Sako toko fo aw biga toko fo wa Sako aw dente balulawa jamana in halala dente balulawa ni takaju te balulawa blonda la konte balulawa ni jamana kono don desara mumba labo te balulawa aw be tien de fe wa ja aw be tien de fe jamana in ata tien tu don wa abe barakela de fa te barakela don wa ah aw mogo be opposant nyana mana ate opposant nyana ma ndo wa aw mogo be jamana marabaga nyana mana ata marabaga nyana ma ndo wa aw mogo be tien fola la wa ni sama mogo be tien fola la ute Zumana Sako do wa ni almamu be fe mogo ka tien fola ta ute Zumana Sako do wa ni karamogo be fe tien fola kana ute Zumana Sako do wa ni kurana tien fo kara oluka intérêt ni adisa tien fo kara oluka intérêt ni kutuba tien fo kara oluka intérêt no lu era te jamana do la bo tien kan olu tien tigi bi se ka don toko di Suno Zumana Sako nyogona na malibea Sako de Zumana Sako kana balabado sidan dino tro ana terke na koroke a terke Musa Magiraga nyoron ay nyina ngalike ne balako tento Musa Magiraga nyoron billahi ya mawa Musa Magiraga nyoron ne limur merie nyoron ne wasara kwa ne ko ane menaka nko inkono à 83 ja Musa ka projet créé lembe Musa ja aka jimlasi muna yo créé entre nyoro yo fa ani limur ka uche ja alsa obe balola demiseni munu kera sababu ni Musa ka projet ya famia wa nyoro ni limur che na be balola ka obe fu ya fama aw munu be nyoro ya aw munu kesre no aw munu be kokan ka obe fu ka barkada avec ketani Alhamdulillah rabbil alamin aw kana so projet ngasa mer mu déplacera kana nyoro mer mbi fo ki barkada ye cheba koroy i ka tien de fo alhamdulillah rabbil alamin Zumana Sako ni ngo Zumana Sako ka video ni ngo Sako de Zumana Sako ka video mali ministre ni président mu be fe ministre ka baraka ou be ministre baraka la do ni président mu be fe chouani ka dabla ou be chouani munu ye chouani dabla ou bolu do munu be baraka tien ko bo do ni islama ou be fe mo ka tu jamana tien fola ko be tien fola do ni islama ou fana be fe ya fa mo ka tu jamana clinique ko be fe ou be tu ko ni fantan de ou fana be fe jamana ka bonno ko lo ka tu mun ko ne bala ko ni ba fo mo ko te fenyana ma boku bo tasuma na de yo fana wa ne tai tien fodi ne de sitan den toro yiri jugu fere wana beni ma bana na ma be ma ni be mu ewoge wo ni ma kere inyama di ne de balai sitan den toro yiri jugu fere kana balaba donc ame segna na tourner bi viro ke de be ngui la ilaha illallah ne de ça one love à vous tous kana balaba vive CMCR kana balaba ka ton sigle fantan nga fra nyon ka anga ke klenye
an kan sago yira jamana in kono aka kan sago la tenya na ma fara ɲɔgɔn kan ni ye fantandenw fana tugulen ɲɔgɔn kɔ olu be faama dɔ de kɔ ni y'u tugulen ɲɔgɔn kɔ olu be ya fa olu fantandenw a b'olu kunna ko lahara de koyi be minnu kɔ olu ma lahara ɲini aw de bɛ ka lahara ɲini aw y'a kana to aw ka diɲɛ ɲini yan nɔ ne bala b'a fɔ aw ɲɛna dɛ silamɛya su i ka seli silamɛya tanama ko i b'o dɔn a banna mais diɲɛ yan nɔ député blond a tɛ lahara dɛ ala tɛ campagne kɛ a goudron ba tɛ ala fɛ yen goudron ba tɛ lahara i y'o faamuya goudron ba tɛ lahara marche tɛ lahara ne b'o f'i ɲɛna dɛ i y'a faamuya i ta kɛ lahara ɲini ye anw bɛ diɲɛ ɲini one love à vous tous k'an n'a balaba n bɛ segin ka na tuguni sisan a dan a y'a partager